সোনার মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে। সোনার মদিনা জানের মদিনা প্রাণের মদিনা বহু দূরে দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে। আমার অন্তর জুড়ে মদিনা আছে রে, আমার অন্তর জুড়ে মদিনা আছে রে, সে মদিনা কবে যাব মন মানে না রে, সে মদিনা কবে যাব মন মানে না রে। রসুল তুমি শুনো গো মোদের ফরিয়াদ, চুমুকেতে বাড়ে ইয়দ নূরানি হাত, বলুন সবে আল্লাহুম্মা আমিন। রসুল তুমি শুনো গো মোদের ফরিয়াদ, চুমুকেতে বাড়ে ইয়দ নূরানি হাত। আরে রসুল তুমি শুনো গো মোদের ফরিয়াদ, চুমুকেতে বাড়ি দাও নূরানি হাত নবী, চুমুকেতে বাড়ি দাও নূরানি হাত। আমার তোর গভীরে মদিনা আছে, আমার অন্তর গভীরে মদিনা আছে, সে মদিনা কবে যাব মন মানে না রে, সে মদিনা কবে যাব মন মানে না রে। সোনার মদিনা বহু দূরে দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে। রসুল তুমি শুনো গো মোদের ফরিয়াদ, চুমুকেতে বাড়িয়ে দাও নূরানি হাত। আরে রসুল তুমি শুনো গো মোদের ফরিয়াদ, চুমুকেতে বাড়িয়ে দাও নূরানি হাত নবী, চুমুকেতে বাড়িয়ে দাও নূরানি হাত। আমার অন্তর গভীরে মদিনা আছে, আমার অন্তর গভীরে মদিনা আছে, সে মদিনা কবে যাব মন মানে না রে। সোনার মদিনা বহু দূরে দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে। एक मर्तबा पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। माइक भी शानदार है, पेंडल भी जानदार है, और आप लोग तो इस बागीचे में बैठे हुए हैं, उस बागीचा का नाम है जन्नत के बागान में बैठे हुए हैं। और जन्नत के बागान में वही बागीचा में बैठता है जो आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो अहले सुन्नत होते हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले इस जन्नत के बागीचे में बैठे हुए हैं। जोर से बोलो সোনার মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমাদের অন্তরে। জেগেছে একবার একবার একবার, জেগেছে একবার সোনার মদিনা, তাহার মনে আর কোন দুঃখ রইল না। জেগেছে একবার সোনার মদিনা, তাহার মনে আর কোন দুঃখ রইল না। আরে জেগেছে একবার সোনার মদিনা,
তাহার মনে আর কোন দুঃখ রইল না নবী তাহার মনে আর কোন দুঃখ রইল না আমার অন্তর জুড়ে মদিনা আছে রে আমার অন্তর জুড়ে মদিনা আছে রে সে মদিনা কবে যাব মন মানে নারে সে মদিনা কবে যাব मन माने नारी और उलमाए किराम के कदमों को बोसा देते हुए आखिरी बंद मक्ता के शेर में खुद लिखा हूँ मुलाजा फरमाए मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खास तवज्जो हमारे यूट्यूबर लोग आए हैं उनसे मैं तवज्जो का तालिब हूँ मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह सोनार मदीना बहुत दूरे दूरे किंतु मदीना वाला আমাদের অন্তরে আবু বকর ওমর উসমান আলী নবীর সাহাবী সে সাহাবীরা আতর বানায় নবীর ঘামের পানি আবু বকর ওমর উসমান আলী নবীর সাহাবী সে সাহাবীরা আতর বানায় নবীর ঘামের पानी। अभी जो आशिके रसूल देखे थे वो मुझे नजराना से नवाज रहे थे। दरियापुर यूनिवर्सिटी में एक और आशिके रसूल थे वो बैग लेकर के पहुंच गए और मैं सोच रहा हूं मुझे बैग में डालेंगे या बैग मुझे दे देंगे। तो मोहब्बत में इतना देर तक मैं जब तक कलाम कलीमी पढ़ा तब तक वो देते रह गए। मक्ता के शेर में मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर उस्मान अली नबीर साहबी से साहबीरा आतोर बनाए नबीर घामेर पाने से साहबीरा आतोर बनाए नबीर घामेर पाने। जामिल रजा सुनो गो रजा रजा जामिल रजा सुनो गो रजा रजा जामिल रजा सुनो गो रजा रजा आजा मिल रजा सुनो गो रजा से पानी रे तो सुगंध दूरे दूरे रे से पानी रे तो सुगंध दूरे दूरे रे सोनार मदीना बहु दूरे किंतु मदीना वाला আমাদের অন্তরে মদিনা মদিনা মদিনা।